guys, mabakal na. Pakabakal tang ano, pajibar. Ikaw to na kay Pagjibar. Happy birthday. Uy, sige, sige. Mabakal mo na kaming kandila. Kami mo na ni Tina ay sinda mahalat. Kani din na kayo magbalik sa ronda. Pagalong tayo. Maniwang ako. Ay! May lang. Ay, iyo. Iyo. Tapos medyo hababa lang. Baby, I'm just a better duck. Uy, ano ito? Hoy, mahalat ka mo ha. Ano na Pagjibar? Hindi, mamun na lang. Bueno, Pajibar. Sarap po. Pagjibar. Pajibar. Thank you po. Napunas niya. Napunas may pa. Pinunas to talaga. Pinunas na nga. Tama na, ibang malinig na ano. Kudalan talaga storage ako guys. Sako na lang. Dito naman daw logo naman. Ato man naputuluhan naman daw an. Okay lang an. Di man nga ni mata daw tamalumoy ang pared. Kalap, kalap. Ikurap ako. Sige, sige. Hindi mo na. Paano pag-video? Buti pa. Women bars. Makanta na kita daw. May makanta na kita. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mag-wish ka muna, ma'am. Mainit, ma'am. Mainit. Ganda na. Wish, wish. Wish ka. Magpikit ka para feel lang tayo. Grabe si Ma'am Day Ara. Naano siya na-overwhelm. Okay lang, sige, take your time birthday, girl. Madali, hayopon mo to sa kadali. Hukupan mo mama at imbes kunyari, nahali sa ulo. Kunyari, nahali sa ulayo. Ini po, ma'am, letter mo na tabara pa kaming gift. Sarap na letter. Basta mo na po basa ang pakahali, may tagaro cringe pag dadawin. Letter ini, tatawad na mo na. Yes. Greeting Letter mo na pa kaming gift. Greetings from Pocky Says. Ma'am, 18th birthday mo. Happy birthday mo. Ay, ma'am! Oh, sige, mamaya. Oh, sige, sige. Mama, Happy birthday, ma'am. Siyempre, 18 ka ngunyan. Sige. May picture na kita. mama, picture ka na. Ini na daw na iPhone mo, ma'am. iPhone mo na daw, ma'am. Namili pa ano, camera. Dapat